कोविड, महंगाई, बीइंग टू बिज़ी, इकोनॉमिक प्रेशर्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ज़हनी दबाव से कैसे निपटा जाए। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये कि ज़हनी दबाव जो है वो एक बहुत नॉर्मल और नेचुरल हमारे माइंड और बॉडी का रिस्पॉन्स है। जब भी हम ऐसी सूरत हाल में होते हैं जिसमें कोई ना कोई तब्दीली हो और हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी लाइफ जो है वो थोड़ी थ्रेटन फील करे। स्ट्रेस जो है, ज़हनी दबाव है, वो हमें पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस और चेंजेस की वजह से भी हो सकता है और नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हो सकता है। जैसे किसी की प्रमोशन हो, कोई घर बना रहा है, बज़ाहिर पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं, मगर एक चेंज है जिसकी वजह से ज़हनी दबाव आप तवक्को कर सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई इलनेस है, किसी की डेथ होती है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं, तो ये भी एक नेगेटिव लाइफ एक्सपीरियंस है जो ज़हनी दबाव का कॉज बन सकती है। अब जैसे मैंने कहा कि ज़हनी दबाव नॉर्मल है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं और ये हमारे बॉडी का फ़ाइट एंड फ्लाइट मेकनिज़म जो है उसको एक तरह से इनिशिएट करता है। मगर अगर हम इस ज़हनी दबाव से ना निमट सकें, ये साल चलता रहे या बहुत ज़्यादा इसकी शिद्दत हो, तो ये फिर हमारी जिस्मानी ज़हनी सेहत को मुतासर कर सकता है, हमारे रिलेशनशिप्स पे असर कर सकता है। तो जितना हम इसको बेहतर समझेंगे, हम इसको उतना बेहतर निमट सकेंगे। एक स्टेज जो एक्सट्रीम स्टेज हम स्ट्रेस की कहते हैं, उसको बर्नआउट भी कहा जाता है, कि लिटरली आपको लगता है कि आप बर्न हो गए हैं इस दबाव के अंडर। इसको समझा जा सकता है और इससे निमटने के तरीके भी मौजूद हैं। ज़हनी दबाव के कॉज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी। एक्सटर्नल कॉज मसलन कोई फाइनेंशियल हार्डशिप्स आना, रिलेशनशिप्स में डिफ़िकल्टीज़ होना, जिस तरह से मैंने पहले बात की, कोविड, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये सारे एक्सटर्नल कॉज हैं ज़हनी दबाव के। मगर अंदरूनी कॉज भी मौजूद हैं। हमारी अपनी पर्सनैलिटी और नेचर कैसी है, क्या हम तब्दीली को आराम से एक्सेप्ट कर पाते हैं, क्या हम पेसिमिस्टिक हैं, क्या हम अपने बारे में और लोगों के बारे में मनफी सोच रखते हैं, क्या हम बहुत ज़्यादा लोगों से तवक्को करते हैं, और या हमें हर वक्त अपनी ज़िंदगी में एक कंट्रोल और परफेक्शन चाहिए। तो ये भी जो पर्सनैलिटी के हमारे कुछ अवामिल होते हैं, कुछ सोच के तरीके हैं, वो भी हमारे ज़हनी दबाव में इजाफ़ा कर सकते हैं। ज़हनी दबाव का जो है वो जिस्म और माइंड दोनों पे असर होता है। आप नोट करेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो मैदे की तकलीफ़, बदहज़मी, रात को नींद ना आना, पट्ठों में दर्द रहना, कोई ऑलरेडी अगर कोई फ़िज़िकल इलनेस है उसका ख़राब हो जाना, एलर्जीज़ का बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें भी ज़हनी दबाव की वजह से हो सकती हैं। और हम जब ज़हनी असरात की बात करते हैं तो सारा वक्त चिड़चिड़ापन रहना, रिलेशनशिप्स में मुश्किलात रहना, रोना बहुत ज़्यादा आना, किसी चीज़ में दिल ना लगना, और इस तरह की कैफ़ियत जो हैं लोग महसूस कर सकते हैं। किसी और मौके पे हम डिप्रेशन पे भी बात करेंगे, मगर ज़हनी दबाव में भी इस किस्म की कैफ़ियत लोग महसूस कर सकते हैं। अब इनको निमटा कैसे जाए और क्या क्या किया जाए, तो पहली चीज़ समझने की है कि ज़हनी दबाव में अक्सर लोग मनशियात की तरफ, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा सोना, या उस तरह की चीज़ों की तरफ जाते हैं जो कि उनके लिए टेम्परेरी तौर पे तो उनको रिलीफ़ देती हैं, मगर उनका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो उनके लिए मनफी होता है। तो पहले तो आपने कोशिश करनी है कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो एक्टिविटीज़ करें, वो इक़दामात लें अपनी ज़िंदगी में जिनसे आपके ज़हन को और आपके जिस्म को जो है वो इत्मीनान मिले। कुछ सजेशंस जो मैं आपको दे सकती हूँ जिनका ताल्लुक़ हमारी बॉडी से है और माइंड से भी है। एक्सरसाइज करना, ज़हनी दबाव में लोगों को अपनी जो है वो काम महसूस नहीं करते, एक तरह से बेचैनी महसूस करते हैं, उसके लिए डीप ब्रीदिंग करना, पट्ठे खिंचे हुए हैं उसके लिए मसल रिलैक्सेशन करना, और माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना। इसके अलावा अगर आप वर्जिश करते हैं तो उससे भी ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी जिस्म में जो है वो एक तरह से सुकून पैदा करते हैं और हैप्पीनेस को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये कुछ तरीक़ाकार हैं। इसके अलावा अगर हम लाइफ में अपनी कुछ रूटीन बना लें, कुछ अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकें, हमारा सोने का, खाने पीने का
ٹائم کس وقت ہم نے کام کرنا ہے، اگر اس کو بھی روٹین میں لایا جائے تو وہ بھی ذہنی دباؤ کو نمٹنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ کو کس وجہ سے ذہنی دباؤ ہو رہا ہے، کیا کوئی ایسی زندگی میں تبدیلی آئی ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور کیا یہ تبدیلی عارضی ہے اور اس کے بعد چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر تو ایسا ہے تو ہو سکتا ہے آپ اس وقت کا انتظار کریں کہ یہ تھوڑی دیر کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد یہ حل ہو جائے گا۔ اگر ذہنی دباؤ آپ کو کچھ ایسی ریلیشن شپس کی وجہ سے آ رہا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان میں بات چیت کر کے ان ریلیشن شپس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا ان میں سے نکلنے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ وہ طریقہ استعمال کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنے سورس آف سٹریس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سورس آف سٹریس جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ اس میں جو مختلف اقدامات جو میں آپ کو آج بتا رہی ہوں، آپ خود چوز کر سکیں گے کہ کون سا آپ کو مدد دے گا۔ جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ لوگ جو پرفیکشنسٹ ہیں، زندگی میں فلیکسیبلٹی نہیں رکھ پاتے، ان کو ذہنی دباؤ زیادہ محسوس ہوتا ہے، یا وہ منع نہیں کر سکتے، لوگوں کو نہ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں، آپ اپنی ذہنی صحت پہ کام کر کے، اپنے احساسات کو سمجھ کے، کون سی چیزیں آپ کو بری لگتی ہیں، وہ بھی ایک طرح سے آپ اپنے ذہنی دباؤ کو بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ لوگوں کو نہ کرنا سیکھنا، اپنے لیے باؤنڈری سیٹ کرنا، یہ چیزیں، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم ان چیزوں میں گھر جاتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، یہ ایک طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا، آپ زندگی میں کرنا کیا چاہ رہے ہو، اس کو سمجھنا۔ ریلیجن اور اسپریچویلٹی ایک اور ایریا ہے جس سے لوگ اپنا جس کی طرف جا کے لوگ اپنے ذہنی دباؤ کو بہتر طریقے سے نمٹ سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم جو ایریا ہے وہ ہے سوشل سپورٹ کا، ہمارے دوست اقارب جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں۔ یوں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کے بہت جان پہچان والے ہیں، مگر ایسے لوگ جن سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں، اپنا بوجھ ہلکا کر سکیں، جو آپ کو سمجھتے ہوں، تو یہ چیز بھی ہمیں بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہے کہ ہماری سوشل سپورٹ کیا ہے۔ اور سب سے میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اہم ہیں، یہ ایک تعین کرنا کہ کون سی چیزیں جو آپ کو ذہنی دباؤ دے رہی ہیں وہ آپ بدل سکتے ہو، اور کون سے ایسے حالات ہیں جو شاید آپ بدل نہیں سکتے اور ان کے ساتھ آپ کو سمجھوتا کرنا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ڈٹرمن کر پانا کہ کون سی چیزیں ایسی رہیں گی اور شاید میں ان کو نہیں بدل سکتا یا سکتی، جیسے میرے حالات ہیں تو میں نے ان کے ساتھ اب رہنا کیسے، اور جو بدلے جا سکتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو اپنے ریلیشن شپس پہ کام کر کے، اپنے مائنڈ کے اوپر اور اپنی باڈی کے اوپر، جو آپ کو ذہنی دباؤ کو بہتر نمٹنے میں مدد دیں گی۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں ٹرائی کی ہیں، آپ کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ذہنی دباؤ کم نہیں ہوتا، یا آپ کو مزید مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو سونے میں، کھانے پینے میں، جسمانی مسائل آپ کے بڑھ جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں خودکشی کے رجحان آتے ہیں، یا ایسے رویوں کی طرف آپ جاتے ہیں جو آپ کے لیے منفی ہو سکتے ہیں، تو آپ کسی پروفیشنل ایکسپرٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔